नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। मेरे ऊपर 36 केस हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती है। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে 9 বার ইডি সিবিআই সমন জারি করেছে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবার সেই সমনের মুখোমুখি জেরার মুখোমুখি হয়েছেন এবং রাহুল গান্ধী যত ঘন্টা মুখোমুখি হয়েছেন তার ডাবলেরও বেশি সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করেছে সেন্ট্রাল এজেন্সি। মমতা ব্যানার্জির পরিবারের সদস্যদের বেছে বেছে টার্গেট করে হেকেল করেছে এজেন্সি। ওনাকে কি ইনফরমেশনগুলো কেউ দিয়ে দেয়নি কংগ্রেসের? এই জন্যই কংগ্রেসের আজকে এই অবস্থা।